يتم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء العلاقة المميزة القائمة بين مصر وفرنسا. كانت أيضا فرصة لتناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث طرح السيد الرئيس رؤيته في هذه القضايا كما تناولها الوزير الفرنسي، وكان هناك مساحة واسعة من التوافق في الرؤى بين الجانبين. كان هناك اهتمام مشترك بتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية واستمرار التعاون لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرض أمن المنطقة بل وأمن أوروبا إلى المخاطر، وكان هناك اتفاق على تكثيف التعاون فيما بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، والعمل على استخلاص المصالح المشتركة من هذه العلاقة الخاصة. وأعطي الكلمة للسيد الوزير. Le ministre français des Affaires étrangères a été reçu ce matin par le président Sisi. C'était une occasion pour aborder les relations bilatérales à la lumière des relations privilégiées qui existent entre l'Égypte et la France. Nous avons également passé en revue les affaires régionales et les sujets d'intérêt commun. Le président égyptien a pu ainsi exposer sa vision et on a constaté une large concordance des points de vue. Il y a un intérêt commun également de part et d'autre pour renforcer les relations économiques et politiques et pour mieux faire face aux défis sécuritaires à laquelle la région se heurte ainsi que l'Europe. Nous avons également constaté qu'il y avait un très large accord sur la nécessité et la volonté d'intensifier la coopération franco-égyptienne dans tous les domaines et de travailler afin de promouvoir les intérêts communs. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Mesdames et Messieurs, ma visite en Égypte est une visite extrêmement positive. J'ai été reçu ce matin par le président Sisi. J'avais eu le plaisir de rencontrer hier mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que diverses personnalités. Et cela confirme l'amitié profonde, ancienne et portant dans tous les domaines entre l'Égypte et la France. سيداتي سادتي، شكرا معالي الوزير. سيداتي سادتي، زيارتي إلى مصر زيارة إيجابية للغاية. لقد استقبلني هذا الصباح سيادة الرئيس السيسي، وفي يوم أمس سعدت أيضا بلقاء زميلي وزير الخارجية المصري، والتقيت أيضا بعدد من الشخصيات. هذه الزيارة تأتي لتؤكد على الصداقة القديمة والعميقة القائمة بين البلدين منذ فترة طويلة جدا. C'est une occasion pour moi de réaffirmer le soutien de la France à l'Égypte, au peuple égyptien et la poursuite de la transition institutionnelle. Il y a eu le référendum, élections présidentielles, maintenant les élections législatives. Nous souhaitons le plein succès de l'Égypte et bien évidemment le développement de tout ce qui est engagé, en particulier sur le plan économique. ولقد كانت هذه فرصة سانحة لي لأعيد التأكيد على دعم فرنسا لمصر وللشعب المصري، وكذلك دعمنا لمتابعة عملية الانتقال السياسية والمؤسساتية في مصر. لقد جرى الاستفتاء على الدستور ونظمت الانتخابات الرئاسية، والآن أنتم مشرفون على انتخابات نيابية، ونتمنى النجاح الكامل لمصر، ونتمنى النجاح والتطوير لكل ما بدأت به الحكومة المصرية وخاصة على الصعيد الاقتصادي. Nous allons continuer de développer nos relations sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan éducatif et de la formation, sur le plan aussi touristique. Et j'ai eu l'occasion de saluer les décisions qui ont été prises récemment par l'Égypte, notamment vis-à-vis de certains aspects d'acquisition de matériel français en matière de défense.
ولقد ونحن في الواقع سوف نستمر بالعمل على تطوير علاقاتنا في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية ومجالات التكوين والمجالات ومجال السياحة أيضا. ولقد كانت هذه فرصة سانحة لي لأحيي القرارات التي تبنتها مصر أخيرا، وخاصة فيما يتعلق بشراء معدات فرنسية في مجال الدفاع. Nous avons abordé aussi les problèmes régionaux. Bien évidemment, la question lancinante israélo-palestinienne, et j'ai réaffirmé le soutien de la France à l'initiative égyptienne d'un cessez-le-feu entre Gaza et Israël. Ce cessez-le-feu a été soutenu par la Ligue arabe. Il est également approuvé par la France. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans le courant de la journée, puisque je me rends immédiatement après cette visite en Jordanie, et ce soir pour rendre visite au Premier ministre israélien. Donc oui, le cessez-le-feu est urgent et impérieux. ولقد تناولنا طبعا المواضيع الإقليمية وهذه المسألة الملحة، مسألة الإسرائيلية الفلسطينية، والتي هي دائما مطروحة على طاولة البحث. ولقد أعدت التأكيد على دعم فرنسا لمبادرة مصر للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري بين غزة وإسرائيل. وقف إطلاق النار هذا قد دعمته الجامعة العربية وأيدته وتؤيده فرنسا، وسوف تسمح لي الفرصة لأتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. فمباشرة بعد مغادرة القاهرة سوف أذهب إلى الأردن، وهذا المساء سوف أكون في إسرائيل لألتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي. نعم، التحقيق وقف أو التوصل إلى وقف إطلاق النار أمر ملح ولا بد منه. Enfin, nous avons passé en revue un certain nombre de situations régionales. La Libye, qui évidemment nous préoccupe par les risques de terrorisme. Nous avons également discuté de ce qui se passe en Irak et en Syrie. Et sur ces différents points, j'ai constaté une grande convergence de vues sur les risques que présente pour tous les pays de la région, et d'une manière générale, au-delà, le développement du terrorisme et notre détermination commune à lutter contre les groupes terroristes qui menacent gravement l'équilibre de nos populations. وأخيرا لقد استعرضنا بعض الأوضاع الإقليمية. تحدثنا طبعا عن الوضع في ليبيا، وهذا مصدر قلق لنا جميعا، فنحن نشعر بالقلق من مخاطر الذي يمثله الإرهاب. وتناولنا أيضا الوضع في العراق وسوريا، ولقد لاحظت التطابق الكبير في وجهات النظر لجهة تقييمنا لمخاطر الإرهاب، ليس فقط على المنطقة بل على العالم. ولقد أعدنا التأكيد على تصميمنا المشترك في مكافحة المجموعات الإرهابية التي تهدد استقرار شعوب هذه المنطقة. En résumé, une visite positive qui confirme l'amitié entre l'Égypte et la France et qui insiste sur l'urgence du cessez-le-feu entre Gaza et Israël. وأخيرا وبإيجاز، زيارة إيجابية جدا تعيد التأكيد على الصداقة القائمة بين البلدين فرنسا ومصر، وكذلك تهدف إلى التشديد على ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل. سيادة الوزير، سؤالي لحضرتك، هناك حديث الآن يتردد عن وجود مبادرة قطرية. شكرا. هناك حديث يتردد عن وجود مبادرة قطرية تركية موضوعة على المائدة، فما حقيقة هذا وهل تم إطلاع مصر عليها، وهل يؤكد هذا أن هناك محاولات كانت تجري في الخفاء لإفشال المبادرة المصرية؟ شكرا. في الحقيقة يعني لم نطلع على نص أي مبادرة مطروحة في الساحة لمعالجة أزمة
الحالية في غزة والتصعيد العسكري وما ترتب عليه من فقد الأرواح، وتصور أن المبادرة المصرية ما زالت هي المبادرة المطروحة في الساحة التي حظت بتأييد الجامعة العربية من خلال مجلس الوزراء العرب، التي حظت على تأييد من قبل المجتمع الدولي في إطار الإعلان الفردي من قبل عديد من الدول، وأيضا بالأمس حظت بتأييد آخر بتناول كافة الكلمات لل15 عضوا بمجلس الأمن في تأييد هذه المبادرة والدعوة لتفعيلها بقبول طرفي النزاع لوقف إطلاق النار الفوري وفقا لهذه المبادرة. هذه المبادرة لا زالت توفر الفرصة الكاملة للطرفين لوقف إطلاق النار، لوقف سيل الدماء الفلسطينية، وأيضا رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة من خلال فتح المعابر، وأيضا توفير إطار للتفاوض لوضع الطرفين لكل مشاغلهم، والعمل على إيجاد إطار لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في غزة. فنأمل أن تحظى المبادرة بموافقة الطرفين حتى تتوقف الأعمال العسكرية ويتوقف التدمير الذي يتعرض له غزة وأهل غزة. سيادة الوزير من فضلك الترجمة إلى الوزير. La question s'adressait au ministre égyptien. On a entendu parler de l'existence d'une autre initiative qatarienne turque qui a été proposée, qui est sur la table. Est-ce que c'est vrai et est-ce que l'Égypte en a été informée et est-ce qu'il s'agit là de tentatives dans les coulisses pour faire échouer l'initiative égyptienne? Réponse du ministre: nous n'avons pas été informés de l'existence d'une telle initiative. Ce qui est important, c'est pouvoir mettre un terme à cette escalade et à l'escalade dans l'action militaire. L'initiative égyptienne est toujours sur la table. Elle a reçu le soutien de la Ligue arabe, du Conseil des ministres arabes, le soutien de la communauté internationale, et également, il suffisait d'écouter hier les déclarations des 15 pays membres du Conseil de sécurité lors de la réunion du Conseil pour voir le soutien qui a été accordé, qui a été donné à l'initiative égyptienne et la nécessité de sa mise en œuvre sans tarder. Notre initiative est toujours sur la table. Il faut absolument, et c'est une bonne occasion pour parvenir à un cessez-le-feu, arrêter l'effusion de sang, lever le blocus israélien et ouvrir les points de passage dans une deuxième phase. Cette initiative égyptienne fournit un cadre de négociation pour les deux parties pour proposer et pour soumettre leurs demandes et pour pouvoir prendre en considération les besoins humanitaires du peuple palestinien. Nous espérons que cette initiative sera acceptée par les deux parties. Cela permettra d'arrêter cette confrontation militaire et les destructions. Merci. سيادة الوزير، كنت برضو بتشارك المبادرة بتاعت المبادرة المصرية الفلسطينية. هل يا فندم هذه المبادرة مطروحة لإجراء أي تعديلات عليها من خلال المباحثات اللي أجراها سيادة الرئيس مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن، خاصة فيما يتعلق بوضع آليات أو غير ذلك؟ هل مطروح أن يعني يحدث لها أي تعديل؟ ده جزء. الجزء الثاني كنت عايز أعرف برضو رأي الجانبين المصري والفرنسي في طلب الرئيس أبو مازن الحماية الدولية، الطلب الرسمي اللي تقدم به الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية. La question, est-ce que l'initiative de l'Égypte pourrait devenir une initiative égypto-palestinienne? Est-ce qu'elle pourrait être modifiée suite aux discussions qui ont eu lieu entre le président égyptien et le président Abou Mazen? Et deuxièmement, je serais intéressée par la réaction des deux ministres à propos de la demande qu'a faite le président Abou Mazen pour accorder au peuple palestinien une protection internationale. فيما يتعلق بالمبادرة المصرية، فكما تعلمون الرئيس أبو مازن خلال تواجده في القاهرة أعرب عن تأييده الكامل والمطلق للمبادرة المصرية لتقديره بأنها تتضمن كافة العناصر التي تؤدي إلى وقف العنف، حماية الشعب الفلسطيني، رفع الحظر. فهناك توافق فيما يتعلق تأييد الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية لهذه المبادرة، وفي هذه المرحلة نتصور أنها في حد ذاتها ووفقا لصياغتها تلبي احتياجات كلا الطرفين، وبالتالي سوف نستمر في طرحها ونأمل أن تحظى بموافقتهم في القريب العاجل.
Comme vous le savez, l'initiative égyptienne a été soutenue de façon absolue et sans réserve aucune par le président palestinien. Lorsqu'il était en Égypte, il a déclaré cette initiative inclut tous les points et insiste essentiellement sur l'arrêt de la violence, l'aide au peuple palestinien et la levée du blocus. Et l'autorité palestinienne a soutenu donc cette initiative sans réserve. Cette initiative prend en compte les besoins des deux parties, comme je l'ai déjà dit. Elle reste sur la table et nous espérons qu'elle pourra être mise en œuvre et acceptée par les deux parties. Monsieur le ministre, Est-ce que vous souhaiteriez répondre à la deuxième partie concernant la protection au peuple palestinien? Sur les questions qui viennent d'être posées par les journalistes, nous avons eu des discussions très approfondies. Nous partageons un même objectif, c'est-à-dire parvenir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu, parce que le bilan humain est extrêmement lourd et il faut absolument casser cette spirale de violence pour protéger les populations civiles et éviter de nouvelles victimes. Monsieur le ministre. ردا على كل هذه الأسئلة التي طرحت، لقد أجرينا محادثات معمقة بالأمس واليوم، وهدفنا هو واحد في هذه المسألة: الوصول إلى وقف إطلاق نار بأسرع ما يمكن. فالحصيلة الإنسانية كارثية حتى الآن، ويتعين علينا أن نكسر دوامة العنف لحماية المدنيين ولتفادي وقوع عدد أكبر من الضحايا. Et en ce qui concerne la France, nous soutenons totalement les efforts de l'Égypte pour un cessez-le-feu immédiat et nous devons exercer collectivement notre influence pour que les parties puissent l'accepter et le mettre en œuvre sans délai. Et c'est dans ce cadre que je me suis entretenu récemment avec un grand nombre de partenaires, le président Abbas, bien sûr, les États-Unis, le Qatar, la Turquie, la Norvège, d'autres, et je continuerai à faire cela dans la journée, aussi bien en Jordanie qu'en Israël, où je me rends ce soir. وإن فرنسا تدعم دعما كاملا المبادرة المصرية من أجل وقف إطلاق نار فوري، وهذا ما كنا تحدثنا عنه، ونحن نستخدم كل تأثيرنا وذلك ليتم تطبيق هذه المبادرة بأسرع ما يمكن. لقد تحدثت مع عدد من الشركاء، طبعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الولايات المتحدة، قطر، تركيا والنرويج وأطراف غيرهم، وسوف أستمر في الكلام عن هذا الأمر لاحقا اليوم في الأردن وفي إسرائيل. Je vois bien le débat que certains voudraient instaurer en disant est-ce qu'il faut d'abord le cessez-le-feu, d'abord la négociation? Le cessez-le-feu est indispensable puisque ce qu'il faut c'est la priorité absolue, empêcher que de nouvelles vies humaines soient sacrifiées. Donc la priorité absolue, c'est le cessez-le-feu. Et en même temps, il est évident qu'on doit garantir collectivement les conditions d'une trêve durable qui répondent à la fois aux besoins sécuritaires d'Israël et aux besoins en matière d'accès du côté palestinien. Donc, je le répète, c'est tout à fait essentiel de soutenir la proposition de cessez-le-feu. وأنا أرى أن هناك البعض يريدون إثارة جدل: هل وقف إطلاق النار يأتي في البداية أم نبدأ بالمفاوضات؟ أعتقد أن وقف إطلاق النار أمر لا بد منه. علينا أن نوقف إراقة الدماء ووقوع المزيد من الضحايا، ولهذا وقف إطلاق النار هو الأولوية. وكذلك يتعين علينا كلنا أن نعمل لضمان هدنة مستدامة. طبعا هدنة تضمن أمن إسرائيل، ولكن تفتح أيضا المجال لحرية وصول المعدات والاحتياجات للشعب الفلسطيني، ويتعين علينا جميعا أن نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف. آخر سؤال. Dernière question. Monsieur le ministre. تفضل. Le Moyen-Orient souffre de l'augmentation des mouvements terroristes, dont certains sont soutenus par des pays étrangers. Alors, quel rôle peut jouer la France, souteneur du droit international, pour combattre le terrorisme dans la région?
الشرق الأوسط يعاني من تزايد عدد الحركات الإرهابية وبعض هذه الحركات مدعوم من قوى أجنبية. ما هو الدور الذي يمكن لفرنسا أن تلعبه لمواجهة هذه الظاهرة؟ C'est une question que nous avons abordée bien sûr profondément avec le président Sisi. La France est une puissance de paix et de sécurité et le terrorisme va contre la paix et contre la sécurité. وهذا موضوع تناولناه أيضا في اللقاء مع سيادة الرئيس السيسي. فرنسا قوة تعمل من أجل السلام والأمن والإرهاب يعمل ضد السلام والأمن. L'élément nouveau, c'est l'ampleur de ces mouvements terroristes et très souvent leur coordination. Qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse du Sahel, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du Nigeria, qu'il s'agisse de la Somalie, nous constatons malheureusement un développement souvent de ce phénomène et une coordination entre ces mouvements qui disposent d'armes sophistiquées, qui disposent de moyens financiers et qui vivent sur le trafic. والعنصر أو الشيء الجديد في هذه الظاهرة هو حجم واتساع رقعة هذه المنظمات الإرهابية والتنسيق فيما بينها. لقد رأينا ذلك في ليبيا، في دول الساحل الإفريقي، في العراق، سوريا، مالي، نيجيريا والصومال. ونحن نرى تطور هذه الظاهرة والتنسيق بين مختلف الحركات الإرهابية وكذلك امتلاكها لأسلحة متطورة ولأموال وكذلك سيطرتها على طرق التجارة غير الشرعية. Alors l'action de la France parfois est une action directe. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs mois, nous sommes intervenus à la demande des Nations Unies, de l'Union africaine et du pays concerné au Mali pour empêcher que des groupes terroristes prennent le contrôle du Mali. Et nous avons réussi, avec l'aide des Africains et de la communauté internationale, à empêcher cette extension du terrorisme. ولقد ماذا يمكن لفرنسا أن تعمل؟ أحيانا هي تقوم بتدخل مباشر كما رأيتم ذلك منذ بضعة شهور، حيث قمنا بالتدخل بطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبلد المعني أي مالي لمنع الإرهابيين من السيطرة على مالي ولتوسيع رقعة عملهم ونشاطهم، ولقد فعلنا ذلك بدعم من هذه الأطراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. Parfois, ce n'est pas une action directe, mais une action indirecte, comme nous le faisons, par exemple, par rapport à l'Irak, où nous avons fait inscrire au niveau international comme organisation terroriste l'EIL, et nous essayons de travailler pour le maintien de l'unité de l'Irak. Mais à chaque fois, en tout cas, l'action de la France va dans le sens de la lutte contre les groupes terroristes et le développement en faveur de la sécurité, de la paix et de la prospérité économique. وأحيانا فرنسا تتدخل بشكل غير مباشر أو تعمل بشكل غير مباشر، وهذا لقد رأيتم ما فعلناه في العراق، إذ أننا عملنا لكي يتم إدراج حركة داعش على قائمة المنظمات الإرهابية، ولقد فعلنا ذلك على نطاق دولي، ونحن لازلنا الآن نعمل من أجل وحدة العراق. وفي كل الأحوال فرنسا تعمل دائما لمكافحة الإرهاب والحركات الإرهابية ومن أجل تطوير الأمن والسلام ورخاء الشعوب. Et enfin, nous menons une action en France même pour que une lutte efficace soit déployée contre les ressortissants français qui voudraient se joindre à ces mouvements terroristes. Nous avons pris toute une série de dispositions pratiques, législatives, pour lutter contre ce qui pourrait renforcer ces moyens, ces groupes terroristes partout dans le monde et singulièrement en Afrique et au Moyen-Orient.
وأخيرا نحن نعمل أيضا في فرنسا على الصعيد الوطني لكي نقوم بمكافحة فعالة لكل أولئك الفرنسيين الذين يذهبون للانضمام إلى الحركات الإرهابية أو الذين تكون لديهم رغبة في الانضمام إلى مثل هذه الحركات. لقد تبنينا عددا من الإجراءات الإدارية وكذلك القوانين والتشريعات لمكافحة هذه المجموعات الإرهابية أينما وجدت وخاصة في الدول الإفريقية وفي الشرق الأوسط. Et à chaque fois, l'origine est la même. Nous considérons que les groupes terroristes, qui ont très souvent des coordinations entre eux, sont une des plus grandes menaces au XXIe siècle contre la paix et la démocratie. وفي كل المرة نرى أن المصدر هو نفسه لهذه الحركات، ونحن نعتبر أن المجموعات الإرهابية التي أصبحت الآن تنسق فيما بينها هي أكبر خطر على الأمن والسلم في القرن 21. شكرا. شكرا. Merci.